राज्य में फिर से लड़की का अपहरण करने और शोषण करने के 3 दिन बाद शव बरामद किया गया और उसकी हत्या कर जंगल में फेंक देने के मामले सामने आए। हालांकि गांव के लोग घटना के लिए पुलिस को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। घटना केला शहर में रांगरूंग गांव पंचायत के काली शासन बगान में हुई। क्षेत्र में तीव्र अशांति है। रांगरूंग गांव पंचायत उनकोटी जिला के केला शहर उपखंड के चांदीपुर ब्लॉक के अंतर्गत स्थित है। रांगरूंग गांव पंचायत में 90% लोग बाग श्रमिक हैं। निरंजन लायक रांगरूंग गांव पंचायत के काली शासन क्षेत्र का एक स्थायी निवासी है। पेशे से उद्यान कर्मी। निरंजन लायक की एक 21 वर्षीय बेटी थी जिसका नाम कृष्णा लायक था। हमेशा की तरह कृष्णा परत गुरुवार को सुबह लगभग 9 बजे काली शासन इलाके में अपने घर से जलाऊ लकड़ी लाने के लिए जंगल में गई। जैसे ही कृष्णा दोपहर में घर नहीं लौटी, परिवार के सदस्यों ने उसकी तलाश शुरू की और परिवार द्वारा शुक्रवार सुबह केला शहर महिला पुलिस स्टेशन में एक लिखित शिकायत दर्ज कराई गई। लेकिन केला शहर के पुलिस स्टेशन से लिखित शिकायत मिलने के बावजूद महिला थाने की ओसी या महिला थाने की पुलिस ने हमेशा की तरह ध्यान नहीं दिया। शुक्रवार को लिखित शिकायत दर्ज किए जाने के 24 घंटे बाद पुलिस शनिवार की दोपहर करीब 1 बजे कृष्णा के घर गई और इस घटना के बारे में सच्चाई का पता लगाया। खबर सुनते ही पुलिस और कृष्णा के माता पिता मौके पर पहुंचे और शव की पहचान की। स्थानीय लोगों ने खुले तौर पर कहा कि लिखित शिकायत मिलने के बाद अगर केला शहर महिला पुलिस स्टेशन के ओसी या महिला पुलिस स्टेशन की पुलिस ने जांच शुरू की होती तो शायद कृष्णा को जिंदा बचाया जा सकता था। इसके अलावा स्थानीय लोगों ने कहा कि कृष्णा घर से बाहर जलाऊ लकड़ी लेने के लिए गई थी तो उसे अपहरण किया गया। उसका मृत शरीर गमछे से बंधा उन जलाऊ लकड़ियों से तकरीबन 100 मीटर दूर पाया गया। गाँव वाले खुले तौर पर कहते हैं कि कृष्णा को घर लौटते वक्त घर के रास्ते पर अपहरण किया गया, शोषण किया गया और जंगल में फेंक दिया गया। गत बृहस्पतिवार घटना सकाल 10टा থেকে বার হয়েছে লাকড়ি আনার। মায়াটা যুবতী মায়া 21 বছর বয়স বার হয়েছে লাকড়ি আনার। 10টার সময় বার হয়েছে। এরপরে লাকড়ি আনার বার হয়েছে, তারা তো ঘরের মানুষ কই লাকড়ি আনতে গেছে, তো বিকালবেলা আইবই। বিকাল 3টা 4টা বাজে যার তার কোনো পাত্তা নাই, আসে না। এরপরে খোঁজাখুঁজি করা হইতেছে, পাড়ার লোক সবাই মিলিয়ে খোঁজাখুঁজি হইতেছে। খোঁজাখুঁজির পরে দেখা যাইতেছে না কোনো জায়গার মধ্যে কোনো খবরাখবর পাওয়া গেছে না। তারপরের দিন থানাতে গিয়া ডায়েরি করা হয়েছে 12টার সময় শুক্রবারে ডায়েরি করা হয়েছে মহিলা থানাতে। ডায়েরি করার পরে তারপরে আমরা আইসি, তারা আমরা কইছে ঠিক আছে তোমরা যাবে, এটা আমরা দেখতে এসেছি। তারপরে এই দিন বিকাল হয়ে গেছে, আইসে না। সন্ধ্যা 7টার সময় আমরা যে নেতৃত্ব আছে যেটু তার এখানে ফোন করছি। ফোন করার পরে কইছে ঠিক আছে আমি থানাতে যেতে এসেছি। থানাতে তাই গেছে, ম্যাডামে কইছে ঠিক আছে আমরা এটা তো আমরা কাজ, এটা আমরা ডিউটি, আমরা সিআইবি লাগাইছি, আমরা কাজ আমরা করতে চাই। এরপরে তাই না আমার ফোন করিয়া কইছে যে ঠিক আছে তারা কাজ করতে আছে। এরপরে রাত্রে তো আইসে না। সকালে আমরা আজকে সকালে আজকে শনিবার সকালে আমরা চতুর্দিকে বাইক 3টা নিয়ে 3 দিকে গেছি। 3 জন করে একটা বাইকে নিয়ে 3 দিকে গেছি। যাওয়ার পরে আমরা যখন সমরসরা আছি, আমরা পাড়ার ছেলেগুলা মেয়েগুলা এখনও আছে, এখানে আছে, ওইখানে নিচেও আছে। এরপরে তারা ওইখানে একটা প্রমাণ পাইছে যে দা আছে আর গলার মালা আছে আর মাথার একটা ক্লিপ আছে। তো আমরা ফোন করছে যে তাড়াতাড়ি আও। এরপরে আপনারা খুঁজে পাইছেন? হ্যাঁ, এরপরে আমরা ফোন করছে যে তোমরা তাড়াতাড়ি আও, এখানে একটা দাও পাওয়া গেছে আর মালা পাওয়া গেছে, ক্লিপ পাওয়া গেছে। তো আমরা তুরন্ত বাইক নিয়ে সমরসরা আসলাম, তুরন্ত আইসি। আবার পরে দেখছি এখানে যে দাও আর ক্লিপ আর মালা পাওয়া গেছে। এরপরে ওইখান থেকে তদন্ত করতে করতে আমরা ছেলেগুলো সবই তদন্ত করতে করতে আমরা ওই মেয়েগুলা আগে আইসে। আওয়ার পরে এখানে দেখা গেছে সেকশনের মধ্যে তার চপ্পল পাওয়া গেছে, চপ্পলের মধ্যে রক্ত পাওয়া গেছে। তারা ভাবছে যে এইদিকে একটু দেখিলে, যখন এইদিকে আইসে তখন দেখা যায় এখানে ডেড বডি পাওয়া গেছে। কি মনে করো ডেড বডিটা কি হইছে? ডেড বডিটা এটা অ্যাকচুয়ালি রেপ করে মারা হয়েছে। এমনি কোনো হয়েছে। মেয়েটার বয়স হলো? মেয়েটার বয়স হয়েছে 21 বছর। বৃহস্পতিবারে নিখোঁজ হয়েছে। শুক্রবারে আপনারা থানাতে এন্ট্রি করছেন, লিখিত মামলা করছিলেন, পুলিশ কোনো ভূমিকা নিছে না? আজকে এখন 24 ঘন্টা পরে আইছে, তাও আপনারা নিজেরা ডেড বডি বার করছেন। আপনি কি করবেন পুলিশ নিয়ে? পুলিশ নিয়ে আমরা তো এই আর কি করবো, আমরা তো সাধারণ গরিব মানুষ, আমরা ডায়েরি করা হয়েছে, এখন তারা না আইসে না।
এখন এর মধ্যে আমরা কি করবো, এই তো আমি তো করার কিছু নেই, এখানে তো ডেড বডি পাওয়া গেছে, এখন না এখন আইসেন পুলিশ কি কাজ করছে নেই? পুলিশ এখন তো কোনো, আমরা তো ডেড মামলা করার পরে ডায়েরি করার পরে তো কেন তো আইসে না, ওই কালকে ডায়েরি করা হয়েছে, হয়তো আমরা আজকে আইসি।